Shalom. Shalom Bapak Ibu, selamat sore semuanya. Bersuka cita pada sore hari ini, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Puji Tuhan, kalau gak keberatan bisa pakai berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa, kita mempersiapkan hati kita untuk kita menerima lawatan Tuhan pada sore hari ini. Amin saudara. Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih kami mengucap syukur buat hari yang indah kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Dan kami tahu Tuhan siap untuk melawat kami. Dan kami akan memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Dan semua yang kami buat untuk Engkau Tuhan pada sore hari ini. Berkarya Roh Kudus di tengah kami. Kami buka hati kami untuk karya-Mu bekerja. Mengubahkan kami, memulihkan kami. Membawa kami semakin lebih tinggi lagi Tuhan dalam mengenal Engkau. Dan dalam bersama dengan-Mu. Terima kasih. Kami siap bersama-sama masuk dalam ibadah yang luar biasa sore hari ini. Di dalam satu nama di atas segala nama, Raja segala Raja, yaitu nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan sama-sama, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. When everything's a mess under the surface. When everything seems questionable, even when we wonder if He's working. When those you rely on abandon you, you think that you are stuck in the place you are standing. You feel defeated and worthless. He sees everything you are going to be. And He knows your future. So He is pulling you close. He sees you. So don't be afraid. Rejoice in Him. Wait for Him. Walk each day knowing that the mighty God and faithful Lord is with us. Run as we fix our eyes on Him. There surely is hope for your future, and your hope will not be lost. To God all the glory, now and forever. Shalom GMS Surabaya. Berapa banyak bersuka cita, mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita puji Tuhan kita, haleluya. Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Saya Tuhan mau memuji, memuliakan Engkau sore hari ini. Mari coba Tuhan sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintaku padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami percaya kasih setiamu selalu nyata dalam hidup setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari dengan segenap hatimu sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu, keselamatanku. Hanya padamu hatiku
setiamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Satu hal yang kami percaya Tuhan, bumi boleh beranjak, tetapi kasih-Mu selalu ada buat setiap kami. Kalau kau percaya, mari angkat tangan tinggi-tinggi bersama-sama, katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Siap lebih lagi GMS Surabaya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhijab. Katakan kasih setiamu, ya Tuhan, tak berhijab. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai di Tuhan kita. Haleluya. Berikan tos kanan kiri sebelum duduk. Katakan, aku bersyukur bertemu denganmu hari ini. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudaraku. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Tuhan dan firman kami. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Amin. Yang percaya berikan kemuliaan yang terindah buat Tuhan Yesus kita. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau
Kami berserah Tuhan. Berserah, ku percaya hanya Yesus menolong yang setia. Kau lebih Tahu yang terbaik bagi Kami percaya padamu saat ini Kau Tuhan. lebih Kami menyerahkan setiap kehidupan kami, segala beban kami, segala apapun kami hadapi. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Hanya Yesus penolong yang percaya. Boleh bangkit berdiri dan katakan bersama-sama pada saat ini. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, percaya hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus menolong yang percaya. Katakan lagi, amin. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang hanya Yesus penolong yang hanya Yesus. hanya Yesus penolong yang setia. Kami percaya Kau penolong yang setia. Engkau penyembuh kami, Engkau pulihkan hidup kami, Engkau pulihkan hati kami Tuhan. Sebab itu kami percaya Tuhan. Kami percaya Kau penolong yang setia, Kau penolong yang setia. Sebab itu Kau bergerak
Kurabakaraya Syara Yesus. Sebab itu kami percaya Tuhan. Kami berserah, kami percaya karena kami memiliki Allah yang setia dalam kehidupan kami. Biarlah saat ini Tuhan, kami berpegang teguh Tuhan pada iman kami. Pada iman kami Tuhan, Bapa penolong yang setia dalam kehidupan kami. Katakan sama-sama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus. Biarlah jemaat sendiri yang pujikan lagu ini. Setia, kau lebih. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Amin Tuhan. Kami bawa hati kami kepadamu sore hari ini. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Sekali lagi sama-sama katakan, Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia. Berikan sorak-sorak tepuk tangan bagi Dia. Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Engkau menyediakan semua kebutuhan kami ya Tuhan. Engkau menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka. Dan kami tahu kami aman ada di dalam-Mu. Dan sore hari ini kami menikmati hadirat-Mu yang sungguh luar biasa. Kami mau semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau dekat dengan kami dalam segala situasi dan musim kehidupan kami. Engkau tidak pernah gagal di dalam mengasihi kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat hadirat-Mu yang sungguh indah pada sore hari ini. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mempermuliakan Engkau. Haleluya. Katakan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu, ini adalah minggu yang pertama di mana kita bersama-sama bersepakat untuk kita mengembalikan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah siapkan dalam bentuk amplop, kita bisa angkat sama-sama. Atau mungkin nanti akan transfer dan sebagainya, kita bisa angkat tangan kita sama-sama. Kita berdoa sekali lagi ya. Terima kasih kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengembalikan persembahan persepuluhan kami kepadamu. Gunakan ini ya Tuhan semuanya. Untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Untuk segala pelayanan gereja-Mu supaya semuanya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Biar kami memberikan, mengembalikan ini dengan dasar hati dan motif yang benar. Loving God, loving the house of God, loving the work of God. Mengasihi Tuhan, mengasihi rumah Tuhan, mengasihi, mencintai pekerjaan Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk mengembalikan persepuluhan ini. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya yang
baru pertama kali hadir beribadah secara onsite pada sore hari ini? Adakah saudara yang baru pertama kali onsite? Bisa angkat tangan yang baru pertama kali hadir beribadah. Oh, puji Tuhan, di depan ada. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, ada lagi saudara bisa bantu lihat kanan kiri. Oke, mari kita sekarang berikan ucapan kita, ucapan khas kita kepada saudara-saudari kita. Amin. 1, 2, 3. Welcome home. Welcome home, selamat datang dalam hadirat Tuhan. Jikalau Bapak Ibu belum bergereja lokal, tetap bersama-sama dengan kami dalam keluarga besar Gereja Mar Sharon. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara-saudari. Dan kami juga menyapa Anda yang sedang bersama dengan kami via online. Ibadah di online saudara, puji Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, kami menghimbau untuk Bapak Ibu saudara-saudari untuk tidak membawa makanan dan minuman selain air putih tentunya di ruang ibadah ini ya. Dan juga mari kita sungguh-sungguh untuk beribadah dan kita membiasakan diri kita untuk kita datang sebelum waktunya di dalam ibadah saudara, supaya kita tidak terlambat datang, karena kami percaya Tuhan telah menunggu kita sebelum ibadah pun dimulai. Amin Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan ya. Dan tanggal 19 Mei, hari Minggu tanggal 19 Mei, kita akan merayakan Pentakosta, hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Untuk itu kita akan doa puasa sama-sama dari tanggal 10 sampai tanggal 18 Mei. Ya, Bapak Ibu, pokok doa Anda bisa lihat di story di IG GMS Surabaya dan juga My GMS. Dan juga mari ikuti seminar parenting seminar saudara dengan tema The Trap of Parenting, jebakan-jebakan dalam pola asuh, yang akan premier di YouTube GMS Surabaya pada hari Jumat ini tanggal 10 Mei jam 10 pagi. Sangat-sangat direkomendasikan untuk orang tua yang mempunyai anak berusia 11 sampai 17 tahun. Dan yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, hari Kamis besok tanggal 9 Mei adalah hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya saudara, kebaktian kenaikan Yesus akan dilakukan di tempat ini di kampus Cempaka jam 10 dan jam 4 sore. Akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Sukirno Taryadi dari Jakarta. Mari kita ajak rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, keluarga kita untuk mengalami kasih Tuhan lewat ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini. Amin Bapak Ibu. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk berdoa. Haleluya. Terima kasih kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Dan sebentar ya Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik bagi Engkau. Sebab Tuhan telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik, yaitu anak-Mu yang tunggal untuk setiap kami. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang kami berikan dengan segenap cinta hati kami untuk Engkau, untuk rumah-Mu, dan untuk pekerjaan-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan memberi Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Ngapain sih di retreat itu? Harusnya setelah retreat itu baru tahu kalau retreat itu kegiatan menyenangkan. Buat aku seru banget karena ada larinya, bisa main dan bisa main air. Brian ikut kegiatan retreat seperti ini karena yang pasti pertama saya itu mau melatih kemandiriannya Brian. Dengan kegiatan Next Gen itu jadi semakin lebih semangat lagi untuk ibadah Next Gen. Juga dia punya teman-teman baru. Selain itu dia juga lebih rajin ya sekarang untuk di rumah baca Alkitab, dengerin lagu-lagu rohani, dan banyak hal-hal positif lain yang saya lihat dari sikap Brian semenjak dia aktif di Next Gen. Menurutku sih yang paling menarik itu sih khotbahnya, karena khotbahnya itu bisa masuk hati banget gitu. Dan kami mengundang setiap orang tua yang memiliki anak kelas 5 hingga kelas 9 untuk bersama-sama bergandengan tangan melibatkan anak-anaknya dalam acara retreat kali ini. Dan saya percaya melalui retreat kali ini kita akan bersama-sama melihat generasi ini menjadi lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Tuhan ada kuasa Tuhan di dalam nama-Mu. Nama yang sanggup memulihkan kami, nama yang sanggup menyembuhkan setiap kami. Dan nama itu adalah nama Yesus. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Thank you Jesus. I just wanna speak the name of Jesus
over every heart and every mind. 'Cause I know there's this peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Come on, let's sing. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul I've captive by depression, I speak Jesus. Come on, with all your heart, let's sing it. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Sing your name is power, Lord. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Saw Jesus from the mountains. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, let's sound the name of Jesus. Sound Jesus from the mountains, Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Kami percayakan namamu Tuhan. Oh, Son Jesus from the mountains, Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Oh, Jesus, for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, let's sing. Son Jesus from the mountain, Son Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my baby, I speak the
Your name is power, your name is healing, your name is life. Nyanyikan dengan segenap hati dan imanmu Bapak Saudara. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Lagi dari hati terdalam. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Mari kalau engkau percaya kita sembah Dia sore hari ini, naikkan sembahmu. Oh kami percaya Tuhan, oh kami percaya Yesus, atas nama-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, nama-Mu berkuasa, nama-Mu sanggup pulihkan kami, nama-Mu sanggup sembuhkan kami. Nama-Mu dahsyat Yesus, nama-Mu berkuasa, nama-Mu memberi kami hidup. Oh kami percaya Yesus, ada kuasa dalam nama-Mu. Kami percaya Yesus, saat kami gunakan kuasa-Mu, nyata kuasa-Mu bagi kami. Oh Yesus kami percaya, kami percaya penuh, hanya dalam nama-Mu ada kemenangan kami, ada kesembuhan kami, ada pemulihan keluarga kami, ada pemulihan keuangan kami, ada pemulihan masa depan kami, sebab nama-Mu berkuasa Tuhan. Oh nama-Mu berkuasa Yesus. Oh kami percaya penuh Tuhan, hanya pada nama-Mu, nama Yesus. Your name is powerful, your name is healing, your name is life, Lord. Nama-Mu berkuasa Tuhan, nama-Mu dahsyat, nama-Mu dahsyat Tuhan. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus. Ada kuasa dalam hadirat-Mu, Kau bekerja di tengah kami, Kau nyatakan mujizat-Mu bagi kami. Keluarga yang hancur Tuhan pulihkan, masa depan yang hancur Tuhan berikan masa depan indah. Kau Allah tak pernah gagal, untuk kami pribadi yang gagal, Kau mampu ubahkan hidup kami, Kau mampu pulihkan hati kami Yesus. Oh Yesus, we believe in your name Jesus, we believe in your name Jesus. Oh Yesus. Berapa banyak hari ini kau percaya bahwa namanya sanggup memulihkan setiap hidup kita. Berapa banyak kau percaya bahwa namanya sanggup sembuhkan sakit penyakit kita. Berapa banyak kau percaya bahwa namanya sanggup memulihkan apa yang mungkin kita pandang buruk, tapi Tuhan mampu jadikan itu indah. Sebab Dia Allah yang dahsyat bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kau percaya, boleh saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau katakan dengan iman kita bahwa namanya berkuasa, namanya luar biasa. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows,
Like a fire. Come on, church, let's sing it. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Yeah. Burn like a fire. Lagi katakan your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Oh yes, Lord. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Come on, sing it. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. One more time, sing your name is power, Lord. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. I speak the name of Jesus Aku mengatakan nama Yesus over every person in this place today. untuk setiap orang di tempat ini. I declare the name of Jesus Aku nyatakan nama Yesus over every sickness and disease in this place. untuk setiap penyakit di tempat ini. I declare the name of Jesus Aku nyatakan nama Yesus over every form of depression in the name of Jesus. kepada setiap bentuk depresi di dalam nama Yesus. Over every form of hopelessness. Kepada setiap bentuk ketidakberdayaan, tiada harapan. In the name of Jesus. Di dalam nama I Yesus. declare that your people are set free today. Aku nyatakan orang-orang akan dibebaskan malam ini. In the mighty name of Jesus. Di dalam nama yang berkuasa, nama Yesus. We believe you, Lord. Kami percaya padamu Tuhan. And we trust you, Lord. Dan kami bersungguh-sungguh percaya padamu. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Everybody say. Semuanya berkata. Amen. Amen. Come on, give God the Amen. praise. Give God the praise. Amen. You may be seated in the presence of God today. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. What a wonderful evening this is. Malam yang luar biasa hari ini. I believe that the presence of God is right here. Saya percaya ada hadirat Tuhan di tempat ini. But first of all, I want to say a big thank you to Pak Yusuf for the privilege of coming to minister the word of God here. Thank you, Pak Yusuf. Tapi pertama-tama saya mau berterima kasih kepada Pastor Yusuf untuk kesempatan melayani di tempat ini. I'm truly honored to be back again in your wonderful church. Dan saya sungguh-sungguh terhormat boleh berada kembali di gereja saudara. Today I want to talk to you about receiving your healing. Malam ini saya mau menceritakan tentang menerima kesembuhanmu. See, I believe today that when we declare the name of Jesus, saya percaya ketika kita menyatakan nama Yesus, every sickness must leave. Setiap penyakit harus pergi. Whether it is a physical sickness, apakah itu penyakit fisik, whether it is an emotional sickness, ataupun penyakit emosi, whether it is a sickness of your mind, ataukah itu penyakit di pikiran, whatever it may be today, Jesus can heal it. Apapun itu, Yesus Amen. bisa sembuhkan. Amin. Nothing is too hard. Gak ada yang sulit, tidak ada yang terlalu sukar. Nothing is too hard for God to do.
Tidak ada yang sukar untuk Tuhan kerjakan. And so today I want to talk to you about how you can receive your healing today. Jadi malam ini saya mau berceritakan bagaimana Anda bisa menerima kesembuhanmu. Whether it's emotional, whether it's mental, whether it's physical. Apakah itu emosi, mental, atau fisik. You know, the Bible tells us a story in the book of Mark and chapter 5 verse 25 to 34. Kita akan membaca di kitab Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai 34. I won't read the whole passage to you for the sake of time. Saya tidak akan membacanya semuanya karena waktunya. But I'm going to tell you what this word means today. Tetapi saya akan menceritakan apa artinya itu. You know, the Bible says that there was a woman who had been suffering for 12 years. Alkitab menceritakan tentang wanita yang sudah menderita selama 12 tahun. Now, the Bible tells us that she suffered from bleeding, which is hemorrhage. Alkitab menyatakan penyakitnya itu pendarahan. And, you know, in the Jewish culture, if a woman suffers from bleeding, it means it makes her unclean. Di dalam budaya Yahudi, kalau seseorang wanita itu mengalami pendarahan, dia bisa disebutkan tidak bersih atau najis. And what more for 12 years? Apalagi itu sudah 12 tahun. Not only did this woman suffer, tidak hanya wanita ini menderita. She suffered physically. Dia menderita secara fisik, but she also suffered mentally and emotionally because the people rejected her. Tetapi dia juga menderita secara emosi dan secara mental karena dia mengalami penolakan. But the Bible tells us that one day she heard that Jesus was coming to her city. Tetapi suatu hari wanita ini mendengar bahwa Yesus datang ke kota itu. Just like you came to church today. Sama seperti kita datang ke gereja hari ini. You know that Jesus is here today. Engkau tahu bahwa Yesus ada di sini. You know that when you come to church you will get a touch from God. Engkau tahu bahwa ketika engkau datang ke gereja engkau akan bertemu dengan Tuhan. And so you came expectant today. Jadi engkau datang dengan berharap kepada. Because you want to get a touch from God. Sebab engkau akan dijamah oleh Tuhan. Just like this woman, sama seperti wanita ini, when she heard that Jesus was coming to town, ketika dia mendengar bahwa Yesus datang ke kota itu, the Bible says that she thought to herself. Alkitab berkata bahwa wanita itu mengatakan kepada dirinya sendiri. She said, "If only I can touch the hem of his garment, I will be healed." Alkitab menyatakan, halau saja aku bisa menyentuh ujung bajunya, aku akan sembuh. Amen. Amen. So she thought to herself, I just have to do this. Jadi dia berkata pada dirinya sendiri, aku harus lakukan ini. And so the Bible says that she pressed through the crowd. Jadi Alkitab menyatakan bahwa dia sungguh-sungguh bergegas di dalam kerumunan itu. She pushed her way through. Dia dorong-dorong masuk ke dalam kerumunan and she got itu. behind Jesus and she touched his garment. Dan dia sampai di belakang Yesus dan dia menjamah pakaiannya. And the Bible says that very moment. Alkitab menyatakan seketika itu juga power came out of Jesus and went into her. Ada kuasa keluar dari Yesus masuk ke dalam tubuhnya. Jesus asked, "Who touched me?" Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Who touched me? Siapa yang menjamah aku? And his disciples said, "Lord, so many people are here. Everybody's touching you." Tuhan, begitu banyak orang di sini. Semua orang ini menyentuhmu. So many people are touching you. Jadi mengapa engkau bertanya, siapa yang menyentuhmu? But Jesus knew that this touch was different than the others. Tapi Yesus tahu jamahan itu berbeda dengan jamahan yang lain. It was a touch of faith. Itu adalah jamahan iman. At the moment that woman touched Jesus, power came out of Jesus and went into her.
Jadi ketika wanita itu menjamah Yesus, ada kuasa keluar dari Yesus dan masuk ke And the Bible dalamnya. says she was completely healed. Dan Alkitab berkata dia sembuh total. That very moment, not 1 hour later, not 1 day later, not 1 week later, but that very moment she was healed. Seketika itu juga, bukan besok, bukan minggu depan, seketika itu juga. She was healed by the power of God. Dia mengalami kuasa Tuhan. You see, my dear friends, today you can receive from the Lord. Jadi teman-teman, hari ini engkau bisa menerima dari Tuhan. Just like this woman, Sama seperti wanita ini. you don't have to go home the same way you came. Engkau tidak perlu pulang sama seperti ketika engkau datang. But you can go home today changed and transformed. Tapi engkau bisa pulang sudah mengalami perubahan dan sudah mengalami transformasi. And so from this passage of scripture, from this story in the Bible, there's 3 things you can learn today in receiving your healing from God. Jadi melalui ayat-ayat ini kita lihat ada 3 hal yang bisa engkau lakukan untuk engkau mengalami kesembuhan. The first, Yang pertama, activate your faith. aktivasi imanmu. Activate your faith today. Aktivasilah imanmu hari ini. The Bible says faith comes by hearing and hearing by the word of God. Alkitab berkata bahwa iman datang melalui pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. So today you are hearing the word of God. Jadi hari ini engkau mendengar firman Tuhan. So faith is coming to you. Jadi iman itu sedang datang So what you got kepadamu. to do is you got to activate it. Jadi apa yang harus engkau lakukan? Aktivasi iman itu. You got to believe it. Engkau harus percaya itu. And then you will see it. Dan engkau akan melihatnya. Amen. Amin. You got to believe it today and you will see it. Engkau harus percaya itu, maka engkau akan melihatnya. Just like in Mark chapter 5 verse 28. Sama seperti Markus 5 ayat 28. Sebab dia terus berkata pada dirinya sendiri, kalau saja aku bisa menyentuh pakaiannya, aku tahu aku akan sembuh. This woman was activating her faith. She thought to herself, if only I touch him, I'll be healed. Wanita ini terus mengaktifasi imannya. Kalau saja aku bisa menyentuh pakaiannya, aku akan sembuh. I know that many times when we feel sick, we go to the doctor. Saya tahu bahwa kalau engkau sakit, biasanya engkau pergi ke dokter. Nothing wrong with seeing the doctor. Gak ada salahnya pergi ke dokter. But remember, the doctor can treat you, but Jesus can heal you. Tapi ingat, dokter bisa merawatmu, tetapi Yesus bisa menyembuhkanmu. That's a big difference there. Ada bedanya ya. Amen. Amin. I have many good doctors in my church and I always go to them if there's something wrong with me. But you know what? I know that they cannot heal me. They can only treat me. Saya punya banyak dokter di gereja saya. Kalau ada apa-apa saya konsultasi kepada mereka. Tapi saya tahu mereka tidak bisa sembuhkan saya. Mereka bisa rawat saya. Tapi tidak bisa sembuhkan saya. There was a hospital in the city of Penang in Malaysia. Ada juga rumah sakit di Penang di Malaysia. I remember they had a sign on the top that says, God heals, we assist. Ada papan di situ yang tulisannya adalah Tuhan menyembuhkan, kami membantu. Amen. Amin. And that's the truth. Itu kenyataannya. God is the healer. Tuhanlah penyembuh. Many years ago, I was preaching in a crusade in the Philippines. Bertahun-tahun yang lalu, saya sedang pelayanan di Malaysia, di Filipina. And it was a crusade in a stadium. Pelayanan itu di dalam stadium. And that second night of the meeting, di malam kedua dari meetingnya, when I pertemuannya, invited the people to come to receive a touch from God, saya mengundang orang-orang datang untuk menerima jamahan Tuhan. I noticed that as the people were gathering, suddenly they moved.
Saya melihat ketika orang-orang itu lagi kumpul, tiba-tiba mereka bergerak. And they formed an aisle. Dan mereka membentuk satu terowongan, satu lorong. And suddenly I saw from the back, there was someone walking through. Dan saya melihat ada seseorang datang dari belakang. I didn't maju know ke who it depan. was. Saya tidak tahu siapa itu. But as that person came closer and closer, Tapi ketika orang itu datang mendekat. when she came under the lights, I could see her. Ketika dia kena cahaya, saya bisa melihat dia. It was a woman, maybe in her 60s, Seorang wanita kira-kira umur 60 tahun. and she was wearing old ragged clothes. Dan dia memakai baju yang udah tua dan lusuh. And she was walking like this with her hands raised up. Dan dia datang seperti ini, tangannya terangkat ke atas. And when she came under the light, I could see that she had open sores on her arms. Dan ketika lampu itu menyorot dia, saya bisa ngelihat tangannya itu penuh borok, terbuka. On her arms, on both her arms, Buat di kedua lengannya and even sores on her face. dan juga di mukanya. It was not a nice thing to see. Nggak enak ngelihatnya, There was blood and everything on that. banyak darahnya. And then I noticed her two hands. There were 2 fingers missing on the right hand and 2 fingers missing on the left hand. Jadi di tangannya ada 2 jari hilang, ada 2 jari lagi hilang di tangan satunya. So I asked my interpreter, who is this? Dan saya tanya ke interpreter saya tanya siapa dia? And why is everybody moving for her? Kenapa kok semua orang menjauh? And my interpreter said, this is a leper, pastor. Ini penyakit lepra, pastor, kusta. I never seen a leper before until that day. Saya tidak pernah ketemu orang sakit kusta sampai hari itu. So I stepped down from the pulpit and I went to her and I held her hands and I prayed for her. Jadi saya turun, saya pegang tangannya dan saya berdoa buat dia. And I asked God to heal her. Dan saya minta Tuhan menyembuhkan dia. A few moments later she let go of my hand, she turned around and she walked back into the crowd. Nggak lama dia melepaskan tangan saya dan dia berjalan berbalik lalu pulang. I never saw her again that night. Saya tidak melihat dia lagi malam itu. But I went back to my hotel room and I was just thinking about her. Saya kembali ke kamar hotel dan saya terus memikirkan wanita itu. I was wondering what happened to her. Saya memikirkan apa yang akan terjadi pada wanita itu. And the next morning, pagi-pagi esoknya, the pastor who was organizing the crusade was at my hotel room and knocking on my door. Pendeta panitianya ketok-ketok pintu. He said, Pastor, you got to come now. Pastor, engkau harus keluar. Because a miracle has happened. Ada mukjizat terjadi. I said, what happened? Saya tanya, apa yang terjadi? He said, you remember the woman last night? Dia berkata, apakah engkau ingat wanita yang tadi malam? The leper? Orang yang sakit kusta? And suddenly I got excited because, this is the reason why I couldn't sleep the whole night. I was thinking about her. Tiba-tiba saja saya jadi tergerak karena saya kepingin tahu apa yang terjadi pada dirinya. And she went home that night. Jadi dia pulang malam itu. She went to her hut far away in the village. Dia pergi ke gubuknya jauh dari desa. And what happened was, early that morning when she woke up, apa yang terjadi? Pagi-pagi ketika dia bangun, and she opened her window. Dia buka jendela. And as the first ray of sunlight shone into her room, dan ketika cahaya matahari pertama masuk ke ruangannya, she noticed her arms, there was no more sores. Dia melihat tangannya tidak ada luka lagi. Then she touched her face. Dia menyentuh mukanya. And the sores were gone. Juga luka-luka borok-boroknya hilang. And that was when she realized she has 2 new fingers on her right hand and 2 new fingers on her left hand.
Dan dia juga melihat 2 jari tumbuh di tangan kanan, 2 jari tumbuh di tangan kiri. She was so happy. Dia sangat senang. She went around the whole village and told everybody, Jesus heal me. Dan dia keliling desa ke desanya dan dia berseru-seru, Yesus menyembuhkan aku, Yesus menyembuhkan aku. This is what God can do. Ini Tuhan bisa kerjakan. When you offer your faith. Ketika engkau berikan imanmu. Amen. Amin. Come on, give God the praise, will you? Mari puji Tuhan. So number 1, activate your faith. Number 1, activate your faith. Pertama, aktivasikan iman. Number aktivasi 2, imanmu. you Kedua, gotta press in. engkau harus dorong terus. Even though it's so challenging, the Bible tells us in Mark chapter 5 verse 27 that this woman pressed in. Markus 5 ayat 27 menyatakan bahwa wanita ini terus mendorong. She pressed in until she could touch Jesus. Dia terus dorong sampai dia bisa menjamah Let me ask Yesus. you a question. Do you only go after Jesus when it's convenient, or are you going to go all the way? Saya mau tanya kepada saudara, apakah engkau ikut Yesus sepenuhnya atau cuman waktu nyaman? I challenge you today to press in. Saya tantang saudara, Amen. terus, Press dorong in. terus. No matter what, you just press in. Apapun yang terjadi, dorong terus, maju terus. Amen. Amin. You know, many years ago, I was in Indonesia, in the Central Java, and doing a crusade as well. Saudara tahu beberapa tahun lalu saya juga datang ke Jawa Tengah, saya juga melakukan pelayanan. And it was in a church, and during that meeting, I was praying for the people. I was on this side praying for people. Dan saya lagi sedang berdoa hari itu, saya sedang melayani bagian sini. When suddenly I heard on this side, there was a big commotion. Tiba-tiba saya dengar di bagian sana ada ribut-ribut. People were excited. Everybody was clapping and screaming and shouting. There was a celebration going on that side. I want to know what's going on there. Ada selebrasi, ada sorak-sorak, ada yang jerit-jerit. Saya mau tahu apa yang terjadi di sana. And so I went there. Jadi saya ke sana. When I arrived at that corner, I noticed 2 people. Ketika saya sampai di sana, saya memperhatikan ada 2 orang. You know, it was like a husband and wife. Suami istri. They were looking at each other. Mereka sedang saling berpandangan. And they were touching each other's face like this. Dan mereka saling memegang wajah. And they were crying. Dan mereka menangis. They were crying. Mereka menangis. And I was asking my interpreter, what happened here? Dan saya bertanya, apa yang terjadi di situ? And I was told, these 2 were blind from birth. Dan orang-orang bercerita bahwa 2 orang ini buta dari lahir. So when they got married, they never saw each other. Waktu mereka menikah, mereka tidak pernah lihat satu sama lain. That is really marriage by faith. Itu benar-benar menikah karena iman. Because you don't know what your husband or your wife looks like, but you just marry them. Jadi mereka itu nggak pernah tahu seperti apa suami atau istrinya, tapi mereka menikah. But on that day, tapi hari itu Jesus healed them. Yesus menyembuhkan mereka. Open both their eyes. Dua-duanya dibuka matanya. And they saw each other for the first time. Dan mereka saling memandang untuk pertama kalinya. This is what Jesus can do. Ini yang bisa Yesus kerjakan. This is what God can do. Inilah yang Tuhan bisa kerjakan. When you press in, when you believe all the way. Ketika engkau terus maju apapun itu. God opened their eyes. Tuhan membuka mata mereka. Come on, give Jesus the praise, will you? Beri kemuliaan bagi Yesus. Finally today. Finally today. Akhirnya hari ini.
The third thing that you must do Hal ketiga yang harus saudara kerjakan, is you must receive. engkau harus terima. You know, one of the most difficult things for a lot of people to do is receive. Gak heran yang paling sukar dikerjakan oleh orang-orang adalah menerima. Because we are trying to figure it out in our mind. Ketika engkau memikirkannya, How? bagaimana caranya? How can God heal me? Bagaimana Tuhan bisa menyembuhkan saya? Which way is He going to use? Cara bagaimana yang dia akan pakai? What will He do? Apa yang akan dia kerjakan? You know, if you read the Bible, you will see that Jesus healed people with different ways. Engkau tahu ketika engkau baca Alkitab, ketika Yesus sembuhkan, dia tidak ngomong caranya. You know, it was different ways. Like the blind man, he spat into the ground, he took the mud, he put on his eyes, and the man was healed. Ada begitu banyak cara ketika dia menyembuhkan orang buta, dia meludah, dia ambil lumpurnya dan sembuhkan matanya. The lame man, Jesus said, pick up your bed and walk. Ketika dia bertemu orang lumpuh, dia berkata, ambil tilammu dan berjalanlah. Amen. Amin. Lazarus was sick, was dead in the tomb. He said, Lazarus, come forth. Ketika dia berkata kepada Lazarus, sudah mati, bangkitlah. And the Bible says, he came alive. Dan Alkitab berkata, Lazarus bangkit. Jesus can do it in many ways. Yesus bisa melakukannya banyak caranya. So don't worry about how He will do it. Jadi jangan pusing bagaimana caranya. Just learn to receive. Gereja, Tuhan, terima. Just say, thank you, Father, I'm healed. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, I saya sudah sembuh. receive. Saya sudah menerimanya. And when you receive, maka engkau akan menerimanya. you will see the miracle. Engkau akan melihat mujizat itu. Receive, Amin. just receive, just receive. Terima, cuma terima saja. Let me close with this today. Saya akan menutup dengan ini hari ini. I want to share with you about someone I know very well. Saya akan cerita tentang seseorang yang saya kenal sekali. He was 17 years old. Dia berumur 17 tahun. And a student of the military academy in my country. Dan dia sedang belajar di akademi militer di negara Pastor Isaac. One Saturday afternoon, he came back from training and he was going to take his shower. Suatu hari dia pulang dari training, latihan, dan dia mandi. So he put his towel on, he was getting ready to go to the bathroom when suddenly the whole room started to spin. Jadi dia pakai handuk. Tiba-tiba dia merasakan ruangan itu berputar. He couldn't control himself and he fell backwards. Dia tidak bisa mengontrol keseimbangannya dan dia jatuh ke belakang. And the back of his head hit the metal bar of the bed. Dan bagian belakang kepalanya menimpa pipa logam. When he hit the bar, he fell to the ground and he had no feeling from his neck downwards. Kepalanya kena pipa logam, kemudian dia jatuh dan seketika itu juga dia tidak bisa merasakan mulai dari leher ke bawah. He was paralyzed. Dia lumpuh from the neck downwards. Dari leher ke bawah. He couldn't open his eyes. Dia mau buka matanya. He couldn't speak. Tapi dia tidak bisa melihat juga. But he could hear all the sounds around him. Tapi dia bisa mendengar semua suara di sekelilingnya. And this boy was so very terrified. He was terrified. Anak ini sangat ketakutan. Because he was always a very athletic person and now he was helpless. Karena dia orang yang sangat atletis dan tiba-tiba dia tidak berdaya. At 1 o'clock, his friends came and knocked on the door to invite him to lunch. Jam 1, temannya datang ketok-ketok dia, pintunya, mau ajak dia untuk makan siang. He couldn't respond. Dia nggak bisa merespon. So his friends thought maybe he's sleeping.
Teman-temannya berpikir, oh mungkin dia tidur. And so they left. Jadi dia ditinggal. At 3 p.m. in the afternoon, they came again. Jam 3, teman-temannya datang lagi. They knock on the door to invite him to tea. Ketok-ketok pintu untuk ngajak dia minum teh. No response. Juga tidak ada respon. And they were worried. Mereka mulai khawatir. They found a master key, opened the door, they came into the room, and they found their friend on the floor. Dengan kunci master, mereka buka pintunya dan mereka menemukan temannya itu menggeletak di lantai. Naked, only with a piece of towel surrounding him. Telanjang, hanya tertutup satu handuk. And they immediately called for an ambulance. Dan segera mereka panggil ambulans. Ambulance took this young man to the nearby military base hospital. Jadi mereka bawa anak muda ini ke rumah sakit di barak militer itu. It was a small hospital. Rumah sakit yang kecil aja. And so what happened was there the doctors began to attend to this young man. Di situ dokter mulai merawat anak ini. They tried everything they could. Mereka mencoba semua yang bisa dikerjakan. See, the young man could not move. Jadi anak ini tidak bisa bergerak. He could not speak. Dia tidak bisa ngomong. He could not open his eyes. Bahkan dia tidak bisa buka mata. But he could hear what was being said around him. Tapi dia bisa mendengar semua yang ada terjadi di He heard sekelilingnya. somebody say he has a temperature of 107 degrees. Dia mendengar orang berkata temperatur dia 107 derajat Fahrenheit. Itu dingin derajat Fahrenheit. And another person said, oh, even if he survives, he will have brain damage. Yang lain berkata, kalau dia hidup, dia akan mengalami kerusakan otak. And another person said, it's better that he doesn't make it. Yang lain ngomong, lebih baik dia mati. And when this young man heard this, dan ketika dia mendengar ini, he cried out from the depth of his heart. Dia menangis di dalam hatinya. He cried out and said, Lord Jesus, help me. I don't want to die. Dia berkata kepada Yesus, Tuhan tolong aku tidak mau mati. A few moments later, beberapa saat kemudian, he slipped into a complete coma. Dia masuk ke dalam koma. So he does not know what happened after that. Jadi dia tidak tahu lagi apa yang terjadi. At about 11:30 that night. Jadi ke jam 12.30 malam itu. 11:30. Oh, 11.30 malam itu, sorry. His heart stopped beating. Jantungnya berhenti berdetak. And the doctors came in and tried to revive him. Dokter datang berusaha membangkitkan dia. They did everything they could. Mereka melakukan semua yang mereka bisa kerjakan. But just at about midnight that night, they declared him clinically dead. Tapi tengah malam mereka menyatakan secara klinis anak ini meninggal. They kept his body in that room for another hour. Mereka tunggu sekitar 1 jam lagi dipindah ke ruangan while lain. They were preparing all the paperwork. Dan mereka mempersiapkan administrasinya. They placed him on a metal bed. Mereka taruh anak ini di ranjang besi. No mattress. Tidak ada matrasnya. Because dead people don't need mattresses. Karena orang mati tidak butuh matras. They took his body and put it into a room and turned the air conditioning really cold. Dan mereka bawa tubuhnya ke dalam satu ruangan dan AC-nya didinginkan sekali. This young man was dead. He was naked and he was covered with a sheet of cloth. Anak muda ini sudah mati dan dia cuman ditutupi selembar kain. 5 hours later. 5 jam kemudian. At 5 in the morning. Jam 5 pagi. The ambulance was ready to take this body to the big hospital to place it in the freezer.
Ambulans datang untuk mengambil mayatnya, mau ditaruh ke rumah sakit yang lebih besar. And they have freezers there. Di mana ada freezer, lemari pendingin. The nurse opened the door. Suster membuka pintu. And the moment that she opened the door, Ketika dia membuka this young pintunya, man opened his eyes. anak muda ini buka mata. He looked at her and then she looked at him. Dia melihat susternya dan suster melihat dia. And then they both screamed. Dan keduanya berteriak. She screamed, he screamed. There was a screaming match in that Suster room. berteriak, dia berteriak, dan semuanya teriak. He has no idea what's going on. Dia tidak tahu apa yang terjadi. He didn't know that he was dead for 5 hours. Dia tidak tahu dia sudah mati 5 jam. But that nurse slammed the door shut, locked it and ran away. Tapi susternya tutup pintu, kunci, dan dia lari. And this young man could hear all the screaming outside, but there was nothing he could do. He doesn't know what's going on. Anak muda ini dengar semua keributan yang terjadi di luar, tapi dia tidak tahu apa yang terjadi. And he was just there in this, on his bed, freezing cold because it was so cold. He has no clothes on, only a small sheet. Dia duduk di ruangan itu kedinginan sekali karena dia cuma pakai selembar kain. Then the nurse went to call the doctor Suster telepon dokter. and said to the doctor, doctor, the boy who died last night, Dokter, anak muda yang kemarin mati, he has become a ghost. dia menjadi hantu. I saw him. Saya lihat dia, His eyes were open matanya terbuka and he was looking at me. dan dia melihat ke saya. And the doctor said to her, please don't play tricks on me. Dokter bilang, jangan main-main sama saya. The nurse said, if you don't come, I'm gonna lose my mind because I saw it. Suster bilang, kalau engkau nggak dokter, saya akan gila karena saya ngeliat. And so the doctor came to the room, opened the door, came inside. By this time, this young man was freezing. Jadi dokter datang dan dia melihat anak muda ini kedinginan, menggigil. He went up to him and touched this young man, and he said to the young man, you're warm. Dan dia pegang anak muda ini dan dia berkata kepada anak muda ini, engkau hangat. Young man said, no doctor, I'm very cold. Anak muda ini berkata, enggak dok, saya kedinginan. And the doctor told the nurse, give him some blankets and take him out of here. Dokter bilang kepada susternya, kasih dia selimut dan bawa keluar. She was not going to take any chances. She took the blanket and she threw it at him. Susternya udah nggak mau lagi, dia ambil selimut, dilempar aja dan And this young man covered himself. They took him out. They brought him to the next room, and that's where the doctors did a complete examination on him. Anak muda ini dibawa keluar ke ruangan yang lain dan dokter melakukan pemeriksaan lengkap. After he had done it, the doctor slumped in his chair and looked at this young man and said, there's nothing wrong with you. Ketika selesai seluruh pemeriksaan, dokternya duduk bersandar di kursi dan dia bilang kepada anak ini, nggak ada yang salah, engkau benar-benar sehat. Saya nggak ngerti. I can't explain it. Saya tidak bisa menjelaskan. And when the doctor said that, this young man said, Jesus did it. Anak muda ini berkata, Yesus yang melakukannya. And this doctor said, if you say Jesus did it, I believe. Dokter ini berkata, kalau engkau mengatakan Yesus yang melakukannya, aku percaya. Because it's not my gods. Sebab itu bukan Tuhanku. He said every time that he needed to pray for his patients, he would go to the temple and present some prayers there. But he said, all of my patients that I prayed for, they all died. Dokter ini berkata, kalau dia mengalami kesulitan dengan pasiennya, dia pergi ke kuil dan dia berdoa untuk pasiennya. Dan semua pasien yang didoakan di kuil itu semuanya mati. He said, you're the first of my patients.
kamu ini adalah pasien pertama saya I did not pray for you. yang aku tidak doakan. You died. Kamu mati. And 5 hours later you're alive. Dan 5 jam kemudian engkau hidup. And all you can say is Jesus did it. Dan kamu mengatakan bahwa Yesus yang She said, melakukannya. I believe it. Dia berkata, saya percaya kalau gitu. And that doctor eventually gave his life to Jesus Christ. Akhirnya dokter ini memberikan hidupnya kepada Yesus. Amen. Amin. And that young man is standing in front of you today. I am that young man. Beliaulah anak muda itu. Give God the praise, will you? Give Jesus the praise. God deserves the glory. Amen. Tuhan layak terima kemuliaan itu, berikan kemuliaan itu. God raised me from the dead so that I can tell you there is nothing impossible for him to do. Tuhan membangkitkan Pastor Isaac. Dan Pastor Isaac bilang, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amen. Amin. How many of you today, you came to church and you said, I am expecting God to touch me. Berapa banyak di antara saudara yang datang ke gereja dan berkata, saya menanti-nantikan Tuhan. If you want to receive a touch from God, come on, let me see your hand. Engkau You want prayer. ingin jamahan Tuhan. You want prayer today. You want prayer. Where are you? Mari. Now, if you want prayer right now, stand. Stand to your feet. Kalau engkau ingin didoakan, berdiri. Because I want to pray for you today. Sebab saya akan berdoa untuk engkau. And I believe that today you can receive a special touch from God. Saya percaya hari ini engkau bisa menerima jamahan spesial dari Tuhan. Today you can receive your healing. Hari ini engkau bisa menerima kesembuhanmu. Today you can receive your miracle. Hari ini engkau bisa menerima mukjizatmu. I'm going to have the worship team come. Where's the worship team? Saya minta tim worship. And I want you to sing that song. I just want to speak the name of Jesus. Saya minta dinyanyikan. And as we speak the name of Jesus over every situation in this place, I want you to come. Dan ketika sudah menyanyikan, I want you to come and take your place saya mau up saudara here. maju. As we sing, Ketika kita menyanyi, and then I'm going to pray for you. saya mau berdoa untuk saudara. This morning we had so many people that were touched by Jesus. Pagi ini tak begitu banyak orang mau dijamah Yesus. You can receive it as well. Engkau bisa menerimanya juga. Because Jesus is here. Sebab Yesus ada di sini. Don't look to me, look to Jesus. Jangan melihat kepada saya, lihat kepada Yesus. Amen. Amen. I am not the healer. Saya bukan penyembuh. Jesus is the healer. Yesuslah penyembuh itu. Amen. Amen. So you come and you look to Jesus. Jadi datanglah dan pandang Yesus. Amen. Come on, everybody. I just wanna speak the name of Jesus. You can come. You can come right now. Over every heart and every mind. I'm waiting for you. Come. 'Cause I know that you speak within your presence. I speak Jesus. Thank you, Lord. I just wanna speak the name of Jesus. Every time addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I see Jesus. Amen. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Hallelujah. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus.
over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Thank you, Lord. Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Raise your hand to Jesus. Raise your hand to Your Jesus. name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Sound Jesus from the mountains. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power, Lord. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Receive your healing now. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name, Lord. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Receive now. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. In the name of Jesus. Your name is power. In the name of Jesus. Your name is healing. Your name is life. Thank you, Lord. Break every stronghold.
shadows, burn like a fire. Oh, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Oh, come on, let worship come. Oh, we believe in you, Lord. We believe in Jesus' name. We believe in you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kami suka. Oh, kami percaya Tuhan, dalam namamu ada kuasa tak terbatas, ada pemulihan. Oh, kami hanya percaya padamu, Yesus. Oh, Rabaya, Yesus, kami percaya, kami percaya Kawanlah yang dahsyat. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Come on, church, let's sing. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how Kaulah yang besar Tuhan. Kau lebih besar dari setiap masalah kami. Kau lebih besar dari setiap sakit penyakit kami. Oh, you are great. How great, how great, how great. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Lord, we sing how great, how great is our God.
how great thou art. Come on everybody, lift up your hands and worship God. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Oh, how great thou art. How great my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Then sing my soul, my Savior God to thee. Oh, how great thou art. Oh, how great thou art. 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 Thank you, Lord. Father, I thank you Bapa, kami berterima kasih for all that you have done. untuk semua yang Engkau sudah kerjakan. All the people you have touched today. Semua orang yang Engkau jamah, Bless them. berkati Tuhan. I thank you, Lord, that those whom you have begun to heal, they will see the manifestation. Kami berterima kasih untuk semua yang sudah disembuhkan, yang akan melihat kesembuhan itu terjadi. I thank you, Father, Kami berterima kasih Bapa in Jesus' name. di dalam nama Yesus. Everybody say, Semuanya Amen. berkata, Amen. Come on, let's Amin. give God the praise. You can talk about the book. Yeah. Thank you so much for the privilege. Hey, remember, don't stop believing. Jangan berhenti percaya. God is not finished. Tuhan belum selesai. What He started today, He will finish in your life. Apa yang Dia mulai hari ini, Dia akan lanjutkan. And those of you who receive a touch from God, you are healed. Don't forget to go to your pastors and tell your pastors what God has done for you. Dan yang sudah menerima kesembuhan, ceritakan kepada pastor Anda. Amen. Amin. And remember, you give God the glory. Dan berikan Give God the glory. kemuliaan bagi Tuhan. Thank you. God bless you. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara-saudara, Pastor Isaac juga membawa buku yang judulnya Tolong, Saya Butuh Sukacita. Menemukan sukacita di waktu kesukaran. Pastor Isaac juga akan tanda tangan buku ini jika Anda membelinya di bawah. Ya, hanya beberapa saja yang Pastor Isaac bawa langsung dari Malaysia. Terima kasih, saudara bisa mendapatkannya di bawah. Sebelum kita akhiri, siapa yang pada sore hari ini yakin disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Haleluya. Haleluya. Kalau saudara yakin berkenan, setelah ibadah saudara bisa datang ke pendoa untuk didoakan sekali lagi untuk menjadi kesaksian, karena Tuhan punya rencana di balik kesembuhan saudara. Melalui kesaksian saudara, banyak orang lain nanti bisa beriman dan disembuhkan. Minggu depan, tiap hari Minggu ada doa kesembuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih
Sore hari ini kami boleh memuji mulia Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu boleh menguatkan kami. Terima kasih untuk kesembuhan yang Kau berikan. Kami mengucap syukur Engkau baik, Engkau luar biasa. Mampukan untuk kami percaya kalau Engkau berikan kesembuhan, kesembuhan itu sifatnya kekal, bukan sementara. Kami percaya kami keluar dari tempat ini, semua sakit penyakit sudah ditinggalkan. Dan kami healing, sembuh secara sempurna. Yang percaya tepuk tangan. Terima kasih Tuhan, katakan terima kasih untuk kesembuhan. Kami percaya kuasa-Mu, baik di tempat ini maupun secara online. Tangan kasih-Mu luar biasa. Berkati hamba-Mu, Pastor Isaac, biarlah urapan menyertai hamba-Mu. Pakai hamba-Mu, mari arahkan tangan kanan. Pakai hamba-Mu, sehingga banyak pelayan hamba-Mu, banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa boleh dikuatkan, disegarkan. Berkati gerejanya semakin bertumbuh dan seluruh cabang-cabang, berkati seluruh keluarganya, mereka bisa rukun dan bahagia. Berikan kesehatan, berikan kebutuhan apapun, baik pribadi maupun gereja, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan juga ibadah hari Kamis kenaikan Tuhan Yesus, kami percaya untuk kami ada kerinduan, untuk kami tidak menanti-nanti, tapi kami boleh mengundang Roh Kudus dalam diri kami. Sehingga yang belum dibaptis Roh Kudus, mereka menerima baptisan, dan mereka yang sudah menerima urapan yang baru. Kami percaya ada hal yang luar biasa pada hari Kamis yang datang, juga minggu depan, hari Minggu juga ada kebaktian kesembuhan. Kami percaya Engkau kirim banyak jiwa untuk mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, disegarkan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari depan dalam tangan-Mu, jamah sekali lagi umat-Mu. Berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga keluarga, berkati pelayan mereka, berkati studi mereka, profesi apapun, kebutuhan sandang pangan papan Kau cukupkan. Dan terimalah, angkat kedua tangan-Mu, anugerah, kasih karunia daripada Allah Bapa, Allah Putra Kudus yang memimpin, membawa saudara kepada kemuliaan dan kemuliaan, kepada mujizat demi mujizat, kepada keberhasilan demi keberhasilan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kata sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.